siɓɓe julɓe fulɓe mi salminiyo kala ka wonirɗo miniraɗu no. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko pusi a waɗugo lo video ɗo ko miɗo yiwde piiji go hino wadde ko matun jama o rentina e mum, parce que mi anda si wonɓe wadda ɓe hino andi conséquence mum. ɗum ko honɗum hiɗen yiwde rewɓe, hiɗen yiwde worɓe, hino yiide bandiraɓe men, kotiraɓe men, jajiraɓe men, neniraɓe men, ala kulli hal wona o ma o. Hiɗen yiide ɓen ɗon no adde waɗa vidéo ji aybinira, wirtidira, wontino joni hoyre nene, mo kala no faala hollude à quel point hunduko makko ko hino seeɓi no wawi yennude. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Siɓɓe julɓe, iɗon andi ko ɓuri hulɓinanade bani adama ko kuddi ndi o wonata sabu nangamo hara o anda. Si minni no wona sabu, c'est parce que woɓɓe wona ka woni wo huɗama, nafi ɗum ɗon wona, kono anti wona sabu kuddi hawra e ma hara ko teware pas ara anda e ko wonɗa. Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe meeɗi yetade sahabajo ko ɓe inni ko ɓuri mawnude, c'est à dire no tawa kan, no tawa e ko ɓuri mawnude yeso Allah e kuddi ɗin ko daroto yenna nene mo. Sahabajo on kanko tigo ha yoni nelaɗo ko goɗɗo suusay reedu ha yenna nene mum. Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wimo bien sûr ko darotoɗo awa yenna nene goɗɗo on tigi yotto yenna nene makko kanko kadi. ɓen non niɗo yeeso Allah ɓe fota wa dari ɓe yenni nene mum face to face. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ɓe wona ɓe yennede ɓe neniraɓe, a tawa buye mum anda koni réseaux sociaux. Wallahi buwo ara woɓɓe ara mayino même an si nene ma mayi ko ɓuri moƴƴude, ko tadi ko ɓuri moƴƴandemo ko waɗi to ko andugol mo acci ɓiɗɗo alwaladu salih yad'ula, ko ɓiɗɗo mo honɗum wona marɗo milliard, wona darnuɗo Conakry fo, wona yewɗo hajju ha laabi wulure, wona jumbuɓe rewɓe labbaɓe, la ko alwaladu salih yad'ula, ko ɓiɗɗo mo tawata on ɗo chaque fois anditemo inna nene Allah yafo nene am, rabbi irhamuma, rabbi irham ummi, yafo nene am, yurmemo. Ko ɗum noon debbo no mari intérêt ko wuruɗa kon, à part ça rien du tout, e sa waɗanimo sadakaji tawa ɗum ɗo na ɗum ɗo na on degré ɗon wonda, an degré o ko ya wonu joni ɓen no yenne mara rewɓe go no wuuri asɓe ma yaali hara ɓe anda ko woni réseaux sociaux. ɓen ko finigol rewɓe no gasa rewɓe Fuuta maɓe Conakry kaɓe woni ruwo fina bimbi woncita pottina julloy anda ko woni réseaux sociaux. An daroɗa a ɓiɗɗo ɓen ɗon wona sabu ɓen no yenne, sikka Allah accante ɗum. Inna allaha azizun zuntiqam, Allah no wawi yottade ko enen sikki en gayni haaju. Sa yi woɓɓe no yalta no inna menen komin MC menen ɓe anda origine bani adama ko en fait on ne sait pas l'origine de l'être humain, parce que siɗa andi ka iwɗa wallahi a waɗay doy. Ala ko pusata bani adama wontugol neɗɗo mawnintiniɗo bewa holla kanko mo ɓuri hedditiɓe ɓe sina fi o anda ka o iwi. Enen bani adama si heɓama taw koye toɓɓere manu to o heɗa, après on toɓɓere manu woni bobo ni tawata sa sumaka e nder sarbeti a maya e jango la ta'lamuna shay'an, fus a anda ndare bobo penum ka woni ɗo. ɓay hande a janɗi iɗa mari ngari, iɗa mari doole, iɗa mari muscle, wowlaneɗa inna menen anga hajaka. maɓe joni a janɗi iɗa mari ngari, iɗa rawni, iɗa laba fo no buusan maɓe ko a debbo, inna anga hajaka, menen min hersata min hollay yon. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Bani adama waɗen doy, no wodi ko fijirte, no wodi ko fijirtake. Yennugol nene wallahi ɗum ɗon ɗum, vous êtes sur un terrain très glissant, vous êtes sur un terrain très glissant. Si tawi ko wona e wolanede, so tawi ko min woni e wolande on ko, parce que wona wigol ko haala ustasi ma, ko haala comment dirais-je ko bayana wona e waɗa, la c'est parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour m'adresser à vous, dans l'espoir
que ça va vous apporter le profit. Si tu as eu merci, on a dit alhamdulillah, yahe wadon darde didi, toro don Allah, vraiment Allah, mi bonni yafola mi watata. Si tu as eu Allah no ida ni o moƴƴere. Amma innon kungo hala bayanani ko wala ustaz hala wahabiya mordo marda sikkon onon on yii ko yimɓe ɓen yaari mayi ɗon anni ko jama on ya anda ɗulle on ko debbo ma gorko de mimi alay wadde ɗo distinction anane woɓɓe no wiya ɗum ko haala ma debbo non la debbo ka o dari o yenni gorko ɗon ka Allah maranimo ɗon ko ɗon o marani ka gorko dari yenni debbo ko gotum ko bakatu gotum si lette ani ko lette gotum. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune distinction à faire. Il est très faible. En sous sa tafus, ay bani adama sa chidama antungi son soliwol. Jemma awata danada waleta pour nous pima hawet. Sa jonna ma lipton mata ya tay no wuli hafi iti asusa tana adure ko ondu ko mara la hula ni dengal manga. Si jango tidi ko problem, si nange tidi ko problem. An wola ne da hunde ne tawatano waw ma halkude daro da wiya mene ndi ko mene me hajaka. Rento den. Wallahi den faggiti hunde hulbininde. Yennore nene na gore goddo. Hay si nene ma ko kefero hada o jula ta, tu lui dois le respect. Tu dois respecter ta mère. Ne sois pas la cause pour que les gens insultent ta mère. Woni ko fudi don wo, woni ko gayniti don. Anene wobe nena mimi yotti tun. Yotta gol kan no tawa ko mo i. Goddo si yennima, ida buri mo ha yottoda, hare on futi. Nela sallallahu alaihi wasallam woluno wo julbe dido si jetti kafa so pinirgol ko waru do wara do fo ko yite. Sahabaɓe go macca sahabaɓe go wi wo hay wara ɗon nela sallallahu alaihi wasallam wi bien sûr wo wara ɗon anni makko na warugol kanko kadi o falano ko ɓe oya folimo ka. Donc c'est ça leur intention.